हाय, म्हजें नांव ब्रायन लोबो आनी हांव मसुरेचो आनी हांव 30 वर्सांचो आसा आनी हें जावन आसा म्हजें कांतार. अमरेश पुरीन म्हाका सोयरीक केल्या काजार जाता खोशयेन. मोगाचीच गोडसांचा कोंग हांव रावला बोरे आशेन. खिजील जायनासतना काजार म्हजें जावनी बोरे भाशेन. म्हजो सासू पाय डायरेक्टर नांव ताचें नासिर हुसेन. म्हज्या काजारा दिसा गोविंदा नाचतेलो. अमिताभ बच्चन काजारा घेवन सावत कोत्तलो. मिथून चक्रवर्ती म्हजो देडो आसतेलो. आनी सलमान खान आपल्या व्हंकलेक घेवन लामाडान आसतेलो. म्हजी व्हंकल पळोवंक दिसता सोबीत गोरी गोरी पान. तिच्या मोगान पडोंक काजार जावंक सोदतालो आमीर खान. ही खबर आयकून शाहरुख खान खंय बडबडता स्वप्नान. ताचे आपूण पळोवन घेता म्हूण म्हाका सांगला अजय देवगनान. म्हज्या काजाराची जायरात तुमकां टीव्हीर दिसतेली. म्हजी व्हंकल पळयात कशी चुम्मा चुम्मा नाचतेली. माधुरी आनी काजल काजराक वडे भाजतेली. आनी करिश्मा कपूर व्हंकलेची म्हज्या देडी आसतेली. म्हज्या काजारा दीस येतले सनी देवल गुलशन गोवर. कुमार शानू कातार म्हणून भितर काडटलो वर. बप्पी लहरी घेवन येतलो मुजगांचो पावर. आनी लता मंगेशकर करतले जतींचो शिवर. म्हज्या काजारा दीस आसतले विविध भासांचे मास. अनिल कपूर येतलो MC पण करूंक खास. म्हाका लज दिसता व्हंकलेशी करूंक पयलो डान्स. पूण भिरांत दिसता जॉनी लिव्हर मारीत म्हणून चान्स. पूण भिरांत दिसता जॉनी लिव्हर मारीत म्हणून चान्स. देव बरें करूं.